PhD. And now, ladies and gentlemen, please join me in welcoming our distinguished moderators to lead this plenary lecture session. Dr. Diki Arun Hanafi and Dr. Erika Maharani, the floor is yours. Good afternoon, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all for being here this nice afternoon in HRS Sambuca. For today's session, we have two distinguished speakers. I would like to introduce the first speaker. This is, I think I do not need to make a lot of introduction for this distinguished speaker because everybody knows him. It's Dr. Muhammad Munawar, MD, PhD. He's a senior lecturer at the Department of Cardiology and Vascular Medicine, School of Medicine, Universitas Indonesia. He did his training in Austin Hospital, Melbourne, Australia. Did a fellowship, one of the first fellow in electrophysiology and pacing from Indonesia. Did also the fellowship in basic electricity in Nagoya University, Japan. And he's actually the first electrophysiologist in Indonesia, our founding father. And he will talk about, of course, the journey of electrophysiology in Indonesia, honoring the past, inspiring the present, shaping the future. Dr. Munawar, please come forward to the stage, and we would like to hear how the past, the present, and the future will be. The time and place is yours. Thank you, Mr. Chairman. After everybody gets to the walk, here's a friend, a long time, honoring guests, ladies and gentlemen. It's pretty hard for me to speak at this very system of the United States meeting and share with you our it's very close in my heart. The joy of the pursuit of Indonesia, honoring the past, inspiring the present, shaping the future. I would also like to extend my warm welcome to everybody here. We are truly honored by President of HRS and your President and Lead, the President remind us of important friendship, scientific collaboration, and shared commitment in advancing of America in our region. This presentation is deeply personal for me, it's very personal, actually. And because of that, with your kind understanding, I would like to give the main part of this talk in the past. It's because of I don't want even single words miss of this presentation. I feel that in my own English, I can convey emotion, gratitude, and historical meaning of this journey more carefully. Thank you very much for your answer. Even though as I talk with Bahasa, I think in some words I can translate in English. Saudara sekalian, Saudara Rektor Usul Indonesia bukan semata sejarah. Perkembangan teknologi bukan, melainkan juga sejarah tentang orang-orang, institusi, kesempatan, keberanian, dan kepercayaan. Dalam lintasan waktu tidak kami berkembang dari akhirat yang nyaris memiliki bentuk yang jelas, menjadi salah satu cabang kami yang terus bertumbuh dengan kemampuan diagnostik dan terapi yang semakin maju. Perjalanan ini tidak
langsung secara ini. Dan dia bilang ada satu, bukan satu, banyak. Mereka saya keputusan dukungan dan upaya kolektif oleh rumah sakit dan yang paling penting pasien yang bersedia menjadi bagian dari tahap awal perkembangan tersebut. Ketika saya menyelesaikan finished in in 1989, bicara artinya ini masih berada pada ini saya ambilkan beberapa foto yang menurut saya cukup berjasa menurut mengalirnya akhirnya di Indonesia. Kalau itu belum ada ahli untuk Indonesia dalam terapi device yang tersedia, kalau itu biasanya masih terbatas pada isu persenjataan. Inhalasi isu Indonesia pada tahun 1970-an pada seorang anak umur 10 tahun. Dan kemudian beberapa hari setelah peristiwa tersebut, meskipun bisa disertai hasil klinis yang tidak diharapkan, tetap merupakan tonggak secara awal penting dalam perjalanan terapi artinya dan pemasaran isu Indonesia. Belum tersedia laboratorium khusus dan dikenal saat ini. Belum ada program virus yang terstruktur. Belum ada teknologi komunikasi berdimensi dan belum terbentuk komunitas ilmiah nasional yang secara khusus mengenai apa yang medicine seperti yang kemudian terwujud oleh INAHS dalam konteks saat itu. Akhirnya seni pandang sebagai bidang yang sulit, sunyi, dan kurang menarik dibandingkan karya-karya lain yang lebih makan. Dalam situasi itu yang kaya seorang dokter muda, saya kali dibuka kombinasi antara rencana pribadi dan arti yang dibentuk oleh para guru. Setelah menyelesaikan pendidikan, sempat muncul rencana untuk bekerja di Semarang. Oleh karena itu, saya melihatkan foto dari salah seorang tokoh yaitu Profesor Budi Darmono. Pertemuan saya dengan beliau yang menentukan justru berlangsung sangat sederhana di sebuah lorong rumah sakit Karyadi. Dan dari pertemuan itu terbuka peluang untuk bekerja di Semarang. Pada waktu saya ketemu, kamu apa melamar? Saya bilang, saya mengajak Prof untuk melamar. Detik ini kamu saya terima. Saya masih ingat betul kata-kata. Akan tetapi arah perjalanan, very emotional. Akan tetapi arah perjalanan profesi kemudian berubah melalui intervensi yang sama yang ditentukan oleh almarhum Profesor Lili, guru saya. Dalam perjalanan sekapan singkat tapi bersejarah muncul tawaran agar tetap berada di lingkungan Departemen Kardiologi dan mulai mengurusi aritmia. Saya ditawarkan menjadi ahli aritmia. Keputusan tersebut tidak berdiri sendiri karena pada akhirnya juga terkait dengan dukungan kesepahaman beberapa tokoh lain, diantaranya ada Dr. Otte yang di bawah, kemudian Profesor Surarso, tidak ada fotonya, maaf. Dalam retrospeksi keputusan yang pada saat itu mungkin tampak sebenarnya ternyata menentukan arah perkembangan profesi pribadi sekaligus
beririsan dengan perkembangan awal elektrofisiologi di Indonesia. Pada fase awal itu, tantangan yang dihadapi sangat besar. Tidak tersedia role model elektrofisiologi dalam negeri yang dapat diikuti secara langsung. Belum ada ablasi sebagai prosedur yang mapan. Ingat, pada waktu itu adalah tahun 89. Ablasi pertama di manusia adalah dengan radiofrekuensi tahun 87. Implantasi pacemaker masih dilakukan oleh ahli bedah jantung. So pacemaker implantation at that time is done by cardiac surgeon and cardiologist. Dengan kata lain, aritmia di Indonesia pada waktu itu belum memiliki landasan praktek pendidikan komunitas yang memadai untuk disebut sebagai subdisiplin yang matang. Dalam keadaan seperti inilah muncul keyakinan bahwa menjadi yang pertama bukan sekedar soal perintis, tapi juga tentang kesediaan untuk menanggung ketidakpastian, uncertainty at the time. Just we decide to be an electrophysiologist to be going to be uncertainty actually at that time. Langkah penting berikutnya adalah kesempatan untuk menjalani fellowship training di Australia. Ini ada foto di kanan bawah Profesor Andrew Tonkin, ya adalah mentor saya. Fase pendidikan ini membuka pandangan yang lebih luas bahwa elektrofisiologi merupakan bidang yang berkembang pesat dan berdampak besar pada kualitas hidup pasien. Selain aspek teknis, masa filosof juga memperlihatkan bahwa kemajuan di bidang ini selalu ditopang oleh kombinasi keilmuan yang kuat, disiplin sistem, kolaborasi profesional, dan jejaring internasional. Ketika kembali ke Indonesia pada bulan Juli 92, bekal keimanan itu mulai bertemu dengan momentum sejarah di dalam negeri. Dalam menelusuri sejarah aritmia di Indonesia, penting untuk mendapatkan perkembangan pacemaker sebagai salah satu fondasi utama. Pemasangan pacemaker pertama di Indonesia pada tahun 74, sudah saya sampaikan tadi, oleh ahli bedah jantung dan kardiolog. Fakta ini memberi arti besar karena menunjukkan bahwa intervensi device terapi sudah mulai dilakukan pada masa ketika infrastruktur, pengalaman, dukungan teknologi masih sangat terbatas. Tonggak ini tidak dapat dipisahkan dari peran para dokter di RSCM dan Rumah Sakit Jantung Harapan kita yang berani melangkah lebih awal ke arena yang pada waktu itu masih relatif baru. Perkembangan berikutnya terjadi pada Oktober 90. Ketika implantasi pacemaker dilakukan oleh kardiolog sebagai operator independen. Kasus pertama yang dicatat adalah seorang perempuan 50 tahun dari Manado dengan sick sinus syndrome yang menjadi implantasi pacemaker VVI dengan hasil yang baik. Pada waktu itu baru pertama durasinya 2 jam. Setelah itu dilakukan pula implantasi dual chamber pacemaker pada pasien laki-laki 65 tahun dari Jakarta dengan total AV block dengan hasil memuaskan. Secara historis, peristiwa ini lebih dari sekedar keberhasilan dua kasus klinis. Ia menandai perubahan paradigma praktek device therapy di Indonesia. Pada tonggak 92 tersebut, nama Dr. Hafil Abdul Ghani, silakan Dr. Hafil, ini adalah teman saya. Saya bilang beliau lah yang sangat berjasa kepada kita karena memberikan kesempatan kepada dokter Indonesia, dokter kardiolog untuk memasang pacemaker. Pada itu sore hari saya masih ingat, saya melihat, saya menunggu beliau datang, Nur, udah kamu do it by yourself. It's Dr. Hafil said, is it? Sure? Yeah, sure. Go ahead. Pada waktu itulah kita mulai melakukan pemasangan pacemaker. Beliau pada waktu memasang ECMO pada seorang guru kita. Peran dalam sejarah implantasi pertama yang dilakukan secara independen oleh seorang kardiolog tercatat dengan jelas.
Arti dari kontribusi seperti ini tidak hanya terletak pada bantuan teknis, tapi juga pada kepercayaan profesional yang memungkinkan batas waktu dilampaui. Dalam sejarah kedokteran, perubahan besar seringkali tidak dimulai dari deklarasi formal, melainkan dari kepercayaan yang diberikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Pada tahun yang sama, Indonesia juga mencatat tonggak penting lain melalui keberhasilan ablasi kateter pertama. Maaf, nggak ada dokumentasi, kita waktu memang miskin dokumentasi, miskin tulisan. Kasus tersebut dikerjakan pada laki-laki berusia 52 tahun dari Pekanbaru dengan right side accessory path, walaupun susah tapi bisa dikerjakan. Peristiwa ini penting karena menunjukkan bahwa bidang elektrofisiologi intervensional mulai bergerak dari fase pengenalan menuju fase tindakan kuratif. Jika pacemaker menandai kemampuan untuk menangani gangguan irama melalui device terapi, maka ablasi membuka bab baru pada upaya menghilangkan substrate aritmia. So, the first independent operator done by cardiologists in 1992, also ablation originated, also done in 1992. Perjalanan ini kemudian berlanjut ke bidang yang lebih kompleks, implantasi ICD pertama di Indonesia. The first implantasi ICD in 1999 pada seorang laki-laki berusia 63 tahun dengan sustained ventricular tachycardia sekitar 150 detik per menit dan dirujuk ke rumah sakit jantung harapan kita. Dari Bandung ditransfer dengan chopper sebelum akhirnya menjadi implantasi single chamber ICD. Kasus ini memperlihatkan bahwa layanan device terapi Indonesia telah berkembang ke tingkat yang lebih lanjut, tidak hanya dari sisi teknologi, tapi juga dari sisi kesiapan klinis dan dalam menangani kasus berisiko tinggi. Dalam konteks ini, dukungan kolega internasional dari Dr. Razali Umar waktu masih di IGN kembali menunjukkan pentingnya jejaring profesional lintas negara. Tonggak berikutnya adalah CRT, pertama tahun 2000. Kasus dicatat perempuan 60 tahun dengan non-ischemia cardiomyopathy left bundle branch block, durasi IRS lebih dari 150 yang memberikan respons klinis yang baik setelah tindakan. Tidak lama kemudian implantasi CRTD pertama dilakukan pada tahun 2023. Pada seorang pasien laki-laki 56 tahun dengan obesitas, diabetes, penyakit arteri koroner, gagal jantung, cek fracture 30%, LBBB, dan durasi lebih dari 170 ml. Pasien ini kemudian menjadi super responder pada masa awal meskipun pada akhirnya meninggal 3 tahun kemudian akibat electrical storm. Bantuan Proctorship Dr. Teo Wesiong dari SGH Singapura menjadi penting dalam kolaborasi antar negara. Pada sisi ablasi, perkembangan juga berlangsung secara progresif. Ablasi fibrillasi atrium dilakukan pada tahun 2000. Dengan Proktor Profesor Xian Chen dari Taiwan, saya kira gurunya Dr. Yoga, Dr. Sunu, dan sebagainya. Pada sisi ablasi perkembangan Dr. Profesor Xian Chen dari Veteran Hospital dengan pendekatan segmental ablation, it's not doing with 3D mapping, because at that time we don't have 3D mapping, but we do with segmental ablation at that time. Tahun 2006 dengan menggunakan 3D, jadi baru tahun 2006 kita ada 3D mapping. Jejak perkembangan ini memperlihatkan bahwa kemajuan tidak datang sekaligus, melainkan dibangun melalui fase-fase bertahap yang masing-masing membutuhkan kesiapan operator, kesiapan pusat layanan, serta kemampuan beradaptasi teknologi baru. Dalam sejarah kedokteran, pertumbuhan yang sehat memang jarang bersifat instan. Ia cenderung berkembang melalui akumulasi pengalaman, pembelajaran, dan evaluasi berkelanjutan. Aspek penting lain tidak boleh juga abaikan dokumentasi ilmiah.
Ini adalah beberapa pionir di bidang aritmia. Ada saya kira kenal semua, Dr. Yoga, Dr. Yamin, Dr. Budi, dan lain sebagainya. Saya kira Chairman juga ya, sama Dr. Suno. Refleksi ini semakin penting ketika melihat kebutuhan Indonesia ke depan. Negara ini jelas memerlukan lebih banyak electrophysiologist, tapi kebutuhan yang lebih mendesak adalah hadirnya qualified electrophysiologists. Yeah. We need more electrophysiologists, but more importantly is qualified electrophysiologists. Pertambahan jumlah operator memang penting untuk memperluas akses layanan, tapi tanpa kualitas pendidikan, mentoring, standarisasi, dan etika profesi yang kuat, pertumbuhan tersebut tidak akan cukup kokoh dalam cabang ilmu yang sangat bergantung pada keputusan klinis, keterampilan prosedural, dan evaluasi jangka panjang seperti elektrofisiologi. Mutu sumber daya manusia harus ditempatkan di atas sekedar ekspansi numerik. Kalau kita lihat ini adalah jumlah ICD, we are still very low. The number is very, very low, 0.30. And then comparing with the New Zealand, for example, we have maybe a couple of hundreds, And then if we look at the publication of ours, I think we are very, very behind from, for example, in 2025, if you look at the PubMed publication done by Chinese colleagues, I think it's more than 14,000 cardiology staff. But here in Indonesia, just only 76. So it's quite low. But among 76, I think is arrhythmia is about 11 or maximally about 90. So it will be work more harder, yeah. And then this is what we want to be. So publikasi di bidang kedokteran, bidang kardiologi masih sangat sedikit. Demikian pula publikasi bidang aritmia. Pada titik inilah masa depan aritmia di Indonesia perlu diberi lebih sistematis. Arah pengembangan tidak dapat berhenti pada keberadaan beberapa center of excellence, tapi harus bergerak menuju jejaring nasional yang terintegrasi dengan akses yang lebih merata di seluruh wilayah. Sebuah national registry dan platform digital sangat diperlukan untuk mendorong quality improvement, penelitian, dan kebijakan berbasis bukti. Dengan fondasi seperti itu, Indonesia dapat mengembangkan teknologi IP serta bertanggung jawab sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra regional dalam pelayanan aritmia. Namun, pembangunan sistem tidak dapat dipisahkan dari pembangunan budaya. Salah satu pelajaran besar dari perjalanan panjang ini adalah arti jejaring profesional dan persahabatan internasional. Banyak langkah besar pada masa awal dimungkinkan karena adanya mentor, proktor, dan kolega dari luar negeri yang bersedia membantu, membimbing, dan membuka jalan. Hubungan seperti ini perlu terus dipelihara, bukan dalam posisi pasif sebagai penerima manfaat semata, melainkan sebagai bagian dari upaya menuju kemitraan setara. Karena itu, ukuran keberhasilan Indonesia di masa depan tidak hanya terletak pada kemampuan mengirim generasi muda untuk belajar di luar negeri. Keberhasilan yang lebih tinggi terjadi ketika pusat-pusat di Indonesia berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi tujuan belajar bagi kolega dari negara lain. Cita-cita seperti ini tidak bersifat utopis, tetapi menuntut mimpi yang jelas, kerja yang konsisten, dokumentasi yang baik, serta komitmen jangka panjang terhadap mutu. Dengan demikian, perjalanan aritmia di Indonesia dapat dipahami sebagai perjalanan dari keterbatasan menuju kapasitas, dari ketiadaan model menuju pembentukan ekosistem, dan dari keberanian individu menuju pembangunan sistem. Sejarah ini dibangun oleh para pendahulu yang berani memberi kesempatan
oleh generasi awal yang bersedia memulai ketika hampir belum ada apa-apa, oleh sahabat internasional yang membantu pada masa-masa awal, dan oleh pasien yang percaya pada upaya yang sedang berkembang. Akhirnya, masa depan elektrofisiologi di Indonesia tidak cukup hanya dibayangkan sebagai upaya mengejar ketertinggalan. Masa depan itu harus dipahami sebagai proyek kolektif untuk membangun sistem layanan aritmia yang accessible, sustainable, dan siap memimpin, ready to lead. Dalam pengertian itu, menghormati masa lalu bukan berarti berhenti pada nostalgia, melainkan menjadikannya dasar moral dan intelektual untuk membentuk masa kini dan masa depan dengan lebih kuat. Hanya dengan cara itulah perjalanan panjang aritmia di Indonesia akan memperoleh makna yang utuh, tidak hanya sebagai catatan sejarah, tapi juga sebagai sumber arahan bagi generasi berikutnya. Thank you very much for all attention, and I do hope that even though that I talk with bahasa, some of them, can be seen in my slide. Thank you very much. Today we are very fortunate to have with us Professor Wehuan, Cardiology at Hawaii Hospital and Cardiovascular Institute, and also the President of APHRS. It is my great pleasure to welcome you to this plenary lecture. And I would like also to express our sincere appreciation to APHRS for its continuous support in accelerating the development of arrhythmia service in Indonesia. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Professor Wehuan. Chairman, ladies and gentlemen, it's my great pleasure for our community to attend the 13th annual scientific meeting in the Eastern Harmony Society. I would like to briefly introduction about the APHRS Fellowship Training Program. So, first of all, I would like to introduce APHRS Hands-on EP Support Grant. So, purpose to, as we know, Asia Pacific region has the biggest population in the world, and also, of course, there are patients with arrhythmia is a lot, and the ability to treat arrhythmia is the big diversity from country to country. To advance critical access to high-quality electrophysiology education and elevated arrhythmia care standards across Asia-Pacific region by funding hands-on training in visit to developing nations and fostering knowledge transfer and sustain local capacity. So this grant is especially established for help the developing country to improve their ability to treat arrhythmia. The key strategic goal is enhance EP knowledge, skill, and clinical decision making, and promote exchange of advanced EP technology and the best practice. Especially recently, for example, PFA to treat arrhythmia, and also leadless pacemaker or device implantation, whatever. So build a cooperation network across Asia Pacific EP centers, improve access to advanced arrhythmia care in underserved region, and also try to develop a long-term mentorship for future EP specialists. So this grant from APHRS is not a big money, but it's initially we thought we should establish the mechanism or platform to start this work. So this year we especially got the money from Asia Pacific APHRS societies. So annual grant allocation US$ 10,000 a year per one country, and the support of 1 to multiple approved activity.
So international, this many cover international round-trip economy effort and accommodating up to 5 nights in the host city. For example, from China, one team to support one hospital in Indonesia. We can use this money to bring the team come to Indonesia to the hospital to do the, for example, PFA ablation or teaching or work together. So this is it's not big money, but want to establish the mechanism. And also in future, we're trying to find other source. For example, industrial source, they are also can use this platform to do the exchange or support hand-on EP training. So application requirement. So, but we do this work. We needed to do follow the rule. Activate APHS members, especially they recognize the training center in Asia Pacific region, and prevent experience EP education or clinical protocolship. And hosting student requirement located in Asia Pacific region, developing country with unmet EP training needs, and adequate EP facility, equipment, and local team provide institute support and ensure training sustainability. So we should advance at least 1 month to send the application and get this money and from the proof by APHS. So this is this year the APHS want to do the one important training program. And to strengthen region cooperation EP capability building in 2026, APHS board recommends this year the following protocol host country or region pair to facilitate resource sharing the knowledge exchange. For example, Australia support India, China support Indonesia, Japan, Thailand, and Korea and Cambodia as well. So this is the start this year. Maybe next year we do some change. But most importantly, we already start this year, and so this is we are followed some of the protocol. Application must submit the following documents for APHS board review: application form, training proposal, budget program, and supplement video and letter of support. So at 2 weeks ago, Dr. Hiraka visited Nanjing, China. We initiated this program, officially launched the APHS hand-on EP support program. And so this is initiate this program in Nanjing. Dr. Hiraka and Dr. Shehong Hua from Hong Kong and Professor Cao, Professor Minlong Chen, we all together and initiate this training program. So now we can formally start this program. Hopefully we can do something and further improve the ability to treat arrhythmia in Asia Pacific region. And in Nanjing, we have some ceremony. This Dr. Hiraka already introduced the situation in Indonesia. For example, there's only 56 to 75 EP physicians serves 280 million people. So this is a big need for training more and more electrophysiology. So this is endorsement for both sides. This Dr. Minlong Chen, also the chairman of EP committee of APHS. He said this program is extremely valuable for Indonesia and will provide essential support for development of its differential China, a rich experience. Also, we have already started some training. And the University of India, she said China is idea region training partner. And so this is a new milestone for region EP care. Hopefully this hands-on training program to
improve the ability to treat arrhythmia in Asia Pacific region. And this from Indonesia we start. Hopefully, we are other country or region will start this year. And also another very important fellowship program with Asia Pacific region. So the purpose is give the fully training for 1 year EP pacing fellowship training in Asia Pacific region. This is funding from Asia Pacific APHS for each person supply 25,000 for 1 year EP fellowship. Application criteria must be the APHS regular member and the Asia Pacific region citizen, and already had secured the fellowship position training center in Asia Pacific region. So this is already start to application. I don't know how many applications from Indonesia. If not, please send the application as soon as possible because it's almost closed. So this is situation in APHS. Before, we only have 3 number of fellowship, 1 year fellowship. But this year, we increased the funding from 100,000 to 200,000, and the grant fellow, each fellow is 25,000. So from APHS, we got funding for 8 numbers, but also we got a sponsor from Albert, is 100,000 for 4 fellows, and also got the funding from Medtronic, is 100,000 for 4 fellows. So total this year, we have 16 fellows. Compare previous year only 3. So this is a good opportunity for people want to further training in EP, and also you need to follow the requirement for the fellowship. We also established the training centers in Asia Pacific region. This is the list of the training center in Asia Pacific region. This is certified by APHS. So we can see there are 3 from Australia, 7 from China, also Hong Kong, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, whatever. So this is already in the website of APHS. If you want to get the application for the fellowship, you have to find the training center. This is certified by APHS training center, so you have to confirm they will receive you the position for training. So this is certified by APHS training center in Asia Pacific region. Not only for the 1 year fellowship. If you want to short-term to training, for example, 3 months or 6 months, or just observation, or just for the further improve your ability, for example, device or conduction system pacing, or just want to further to learn, for example, PFA ablation technique, whatever, you can direct contact with these training centers. This is a training center. All is very big and volume, and also is experienced and in this country and the region. Also, we have the short-term immerse program for the fellowship. This is a cooperation with the ERA, European Heart Rhythm Association. Start this year. It's only 2 weeks observation program at the ERA Certificate Training Center in Europe. This is sponsored by Medtronic company, and the grant support of US dollars 5,000 for each person to visit the center in Europe
for 2 weeks, combined with ERA annual meeting this year. So this is also start this year for the short-term visiting program. So this is a program received applications, 60 applications were received, but the number is limited, only 10. So finally we chose 10 people from 6 applications. Finally is confirmed. So 4 candidates from APA graduates, 6 from China, and this is the person finally got this short-term fellowship and visit the center in Europe. This is the training center in Europe. So there is a different training program in Asia Pacific region, and a 1-year program, and also short-term 2 weeks visiting scholarship. But also we have a hands-on EP support program, and hopefully this program to further improvement the ability to treat the arrhythmia. If you have some needs, you can follow the rule and send application. I think most important recently there is a 1-year fellowship training fellowship will be closed very soon. So if you're interested, please just send application as soon as possible. Thank you.